Muy buena gente, ¿cómo estamos? Hoy seguimos aquí en nuestra aventura de Skyrim, un capítulo más. La última vez quedamos en que... ¿qué fue? Hicimos destruimos al vampiro que estaba acosando aquí a la gente de Mortal y descubrimos la torre de Mishwash que nos sirve de casita. Entonces yo lo que hice en la próxima sección fue, ya que estaba, lo que tenía era que regresar a buscar a conocer a la persona que se había llevado el cuerno que nos había encargado los barbas grises. Nos había llegado la carta de visitar el museo de Dawnstar, de Lucero del Alba, y entonces me dirigí hacia allá. Fuimos poquitico a poco, como está relativamente cerca. Lo que hicimos fue llegarnos hasta allá, hasta Lucero del Alba. Hubo uno que otro encontronazo, pero nada especial. Lo que sí es que decidí desarrollar un poquito las armaduras de piel por el frío. De hecho creo que voy a subir unos cuantos puntos, porque el frío nos pega mucho con las armaduras pesadas. Las armaduras pesadas no tienen tanta protección contra el frío, en cambio que las armaduras de piel sí. De hecho, como son pieles, por lógica protegen más. Entonces lo que hice fue buscar de subir algunas armaduras, esa parte de armadura, por lo menos asignarle unos cuantos puntitos. Pero bueno, la jornada se desarrolló bastante tranquila. Aquí conseguimos la carreta de unos asaltantes habían matado al mago que estaba ahí. De hecho, más adelantico se ve el cadáver del mago. Pero siempre uno consigue cosas pues para el inventario. Aquí ya estamos llegando a Dawnstar. Llegamos de día y vamos derechito a donde es el museo, que es por aquí. Una de las cosas que me han dicho con la nueva actualización de Skyrim, los que están siguiendo la serie, es que no actualicen sus juegos de Skyrim, porque muchos de los mods no están actualizados. Yo me metí hace poco en la página de Skyrim, ¿cómo se llama? Nexus Mod, y muchos de los mods no están actualizados. I beg you, don't go into Silas's museum. Silas comes from one of the oldest families in Dawnstar. They have a complicated history. Several of his ancestors belong to the mythic Dawn, the cult that almost destroyed Tamriel. His family's involvement was only found out well after the crisis had died down, but it still ruined their reputation. They were outcasts. And now Silas is back, and this museum to the mythic Dawn is his way of trying to rebuild his family's pride. It's misguided. Not a student of history, I see. It's for the best. They're a group that should be forgotten. The only thing you need to know is that they almost destroyed the world, and they were stopped a long time ago. That museum is a mistake. Para los que no han jugado ningún Elder Scroll, eso ocurrió en Oblivion. De hecho, es la trama principal de Oblivion. Y supuestamente en Oblivion, ese amanecer místico son los que matan a Tiber-Septim, creo que. Ajá. El emperador de Cyrodiil en Oblivion, en el Elder Scroll 4, y de ahí se desata todo lo que es la aventura de ese juego. Supuestamente este dueño de este museo, un heredero de ese amanecer mítico, pero el tipo está como obsesionado por no sé, engrandecer a su familia o algo así, el legado de la familia. La misión es bastante divertida.
Y no es tan difícil, o sea, lo difícil es ir a buscar las cosas a un sitio a otro. Ya ustedes van a ver la misión. Ah, yes, that scabbard. Notice the insignia? An Oblivion Gate. A key symbol of Mehrunes Dagon, the patron Daedra of the mythic dawn. The commentaries on the Mysterium Xarxes were written by the mythic dawn cult leader, Mankar Cameron. He promised a paradise awaited his followers when they died, that they would be reborn by Mehrunes Dagon's side. Those robes were worn during the Mythic Dawn's secret meetings, where they plotted to bring the Daedra Mehrunes Dagon into Tamriel. Each bolt of yarn used to make the robe was colored with a dye, made from sacrificial blood. That burned paper is all that remains of the fabled Mysterium Xarxes, the blasphemous book written by Mehrunes Dagon himself. It's said that Mankar Cameron used the book to open a portal to a paradise, where all his followers would live forever. Did you have any questions about the museum, or would you rather talk business? A little history first. After the Oblivion Crisis, a number of groups cropped up dedicated to wiping out the remnants of the Mythic Dawn. One of these groups found Mehrunes' razor, the artifact of Dagon. They split it into 3 fragments and pledged to keep them apart forever. That was almost 150 years ago, and the pieces are still being kept by the descendants of that group, and they're right here, in Skyrim. At least 2 of the owners, Gunzel and Draskua, are dangerous marauders, and the 3rd owner, Jorgen, I only know he lives in Morthal. Here are my notes about them. I'll gladly pay you for getting the pieces any way you can. No questions asked. Ok, entonces ahí nos dieron la misión And here you are. hay I que hope you found the buscarla, museum to your él quiere liking. reconstruir el puñal del Daedra. Está It's separado no en 3 secret partes. that my family were Entonces, once 2 members de of the ellas Mythic Dawn. las tienen One unos of my bandidos forefathers y was la even tercera la chosen to tiene assassinate uno de Uriel los Septim himself. como de los We herederos de hid la from our gente que past for protegió years, a became la crisis de tradesmen, Oblivion people of contra coin esa and gente. influence. Entonces el tipo la tiene But I guardada. realized that the Hay que Mythic irla a buscar Dawn's y es ahí mismo en importance, Mortar. our importance, Entonces lo que to tenemos que history hacer es cannot be regresarnos a denied. Mortar I'll see everyone in Tamriel para remember that hablar for a con el moment tipo ese we que es el held más the fácil fate pues of the de world in conseguir. our hands, for good Y or nada, ill. o comprársela o robársela, como ustedes quieran. Yo por lo general lo que hago es que se la compro. The razor is Mehrunes Dagon's personal artifact. It has always heralded bloody change and carnage. It's held many names. Dagger of the Final Wounds, Bane of the Righteous, the Kingslayer. The Mythic Dawn worshipped Dagon as a god. Having his razor would be invaluable to my collection. Good luck finding the fragments. Ya aquí ya estamos llegando a... Pero llegamos de noche. Entonces, o sea, aquí salimos del museo. Creo que fue lo que hice. Creo que salí del museo y busqué un sitio para pasar la noche porque no quería viajar de noche hasta Mortal. Entonces creo que pedí sitio en la posada, me parece, y ahí pasamos la noche hasta el día siguiente. It has to be. I've got to get out of this town. Irgnir, get a hold of yourself. They're just dreams. Please tell her, Erandur. Listen to your friend. Esta es otra misión que es de otro Daedra también. Are you He runs sure? the inn. Speak to him. It's the same dream over and over again. You think that's normal? It's evil, I tell you. Erandur, she has a point. You keep telling us no harm will follow these dreams, but they must be an omen. Give him a chance to speak. He's trying to help us.
Everyone, please. I'm doing what I can to end these nightmares. All I ask is you remain strong and put your trust in Lady Mara. I will. Thank you. Come on in. Nah, es un sacerdote de Mara. Take a seat and Esa get misión cold. también es muy buena, pero no la vamos a hacer What todavía. troubles you, my daughter? Aquí lo que vamos Need a a... room? Aquí fue... Ajá. Don't worry. Nightmares don't seem to happen for travelers. Sure thing. It's yours for a day. Yes? You should quit working in the Eastern Mine. Lego's no good to work for. Of course. I'll show you to your room. My husband Right this years way. ago. He was a good man. Do you? No. Not that No, it's any of your I don't have anything for bad dreams, so don't ask. Let me know if there's anything else you need. I'm the oldest woman in Dawnstar. Was here when Skald the Elder was Skald the Younger. He's a fool if you haven't met him already. Thinks Ulfric Stormcloak is invincible and spits dragon fire. The people here look to Brina Marilis when they need things settled. Real firebrand going up. Wasn't surprised when she joined the Legion. Take care now. I'm sorry. My mind was just somewhere else. Do you I need a envy you room? travelers. Drink. Dreams aren't affecting anyone not from here. Yes. Ever since my mother died a few winters ago. I play songs and help with the drinks when I have the time. My mother taught me. She was a bard from the college in Solitude. I hear they accept most people who apply, if you're ever interested. Until next time. Oh, do you need a room? Come, I haven't done all day. Bueno, eso es puro protocolo, lo que uno hace mucho en Skyrim. Las partes de las posadas y esas cosas son como las partes tranquilas del juego. Bueno, aquí como todo juego de rol, no es nada más pelear. Entonces aquí uno... Ah, bueno, ya aquí amanece y entonces nos conseguimos con este incidente aquí. What should I make of that? He's proud of his service, Skald. The Legion taught us loyalty, and we're loyal to Dawnstar. This isn't over. I catch you sending one letter to General Tullius. I'll have you both executed. You never talk much about yourself, do you, Horik? I swear, these past 30 years, you've been at my side, and I think I barely know you. What's to say? I was born on a farm, joined the Legion when I came of age. Bueno, la gente de Skyrim con sus problemas personales. Entonces bueno, aquí lo que hice fue ya tomar rumbo, porque hay como son las misiones aquí de largas. Entonces miren lo que les digo del frío. Mira cómo se baja la barra. Y eso que tenemos la armadura pesada, pero no no resiste tanto el frío. Entonces hay que buscar un sustituto. El casco ese me gustó. Creo que es el que agarro, que tiene, ¿ves? 18 de protección contra el frío, en donde dice War. Lo demás no me interesa. Lo que vamos a hacer es hacernos armadura ligera. Ya podemos usar la pesada, pero entonces vamos a usar la ligera también. Simplemente caminar hasta allá. Aquí nos conseguimos vamos a agarrar calorcito en la hoguera, en esta hoguerita. Y
y aquí hablamos con él, que creo que nos da una Sorley and misión I are just here to make sure the mine is run proper. del dueño de la mina. No, and before you ask, it's not for sale. I'm just protecting Bryling's investment. She's the owner, even though we're the ones here doing all the work. She's already come down hard on us for missing shipments. Likely to do it again, since we're late. You could take word to her that there'll be a shipment soon. Buy us some time, and keep her off our backs. In exchange, I'm willing to let a few ingots go missing. Maybe more than a few. You're doing me quite a favor. I won't forget it. I'm sure she'll be angry. Brace yourself. Este es otro mandadito que nos salió. Es simplemente ir a Soledad a decirle a una de las Stein de allá que el encargo de la mina si le iba a llegar. Tenían como un retraso de entrega, algo así. Entonces nada, es irle a decir a ella. No nos pagan casi que nada, pero es un mandado, simplemente es un mandado. Aquí llegamos a Mortal y vamos a buscar entonces la primera pieza. Es simplemente hablar con el dueño y sobornar, comprarle la pieza del puñal. Creo que trabaja en el molino, me parece. Finally, someone comes in. Kick off your boots, stay a while. Let me know if there's anything I can help you with. I got nothing but time these days. Listo, ya agarramos calorcito. Entonces vamos a ir a decirle al dueño de la empuñadura que nos las venda o que nos las regale o algo así. Lo primero que podamos hacer. Do you like magic? Valiant says I'm good at work. I like learning. Unless it's about the mill. I don't have time to talk. Too much to do. Looking for a piece I don't of know what you're memory. talking about, stranger. I've heard of him. My father had suspicions about his connection to the mythic dawn. Guess they were true. I don't need this. My family wasted 8 generations keeping that razor safe from a dead cult. As far as I care, it can stay locked in my house. I don't care, but my ancestors do. You can't have it. The Vines know the mill could use some new blades. All right, it's yours. Here's the keys. It's locked in the chest inside my house. The world's going mad, and our Jarl does what? She hides inside with her visions. We need a leader, not some mystic. How can I? She never speaks with us. She's allowed this wizard, Falcon, to live in our midst practicing gods know what. And now there's talk of rebellion and dragons? What help could Idgrut be against them? No. We can only rely on ourselves. You do well to remember that.
Trust you saw the house that burned down. Peculiar bit of business that was. And that's on top of noises from the marsh in the night. Tales of monsters. Now this wizard in our midst. What's a man to do if he can't look to his Jarl for help? Good day. Bueno, entonces ahí se la compramos con 300 de oro, bueno, 292. Y él nos da la llave de la casa y podemos ir a agarrar la empuñadura de la daga sin que sea delito ni nada, sino que nada, la abrimos y ya pues. Y esto lo podríamos agarrar, pero a lo mejor es robar y no lo quiero hacer. Entonces aquí ya es regresarse. Estos son puros mandaditos. My mother and father died years ago. Family takes care of me now. Y entonces aquí lo que voy a ver es en dónde está la segunda, las otras dos piezas en el mapa. Mira, hay una para acá. Esa es de regresársela, no se la quiero regresar. O sea, prefiero llevarse las tres juntas. La otra está cerca de Falkret y una cerca de Marcar. O sea, esa que está allá. Eso está muy lejos, pero sí podemos ir a agarrar la que está en Falkret, que está aquí mismo. Esta que está aquí. Y de paso nos queda cerca de Cauce Boscoso, que también tenemos que ir a hablar con la que se llevó el cuerno de Jugger. Entonces creo que eso fue lo primero que hice, porque, o sea, están las dos misiones ahí cerquita. La otra parte de la daga esa de que era el tipo del museo, no está muy lejos, pero sí podemos hacer esas dos juntas. Y podemos ir, es más, yo lo que hice fue ir a Soledad, tomar rumbo a Soledad, hacer el mandado al señor de la mina, que es decirle a la Tain que el cargamento está retrasado, pero que sí va a llegar el cargamento de hierro. Y nada, y de ahí entonces agarrar un carruaje, alquilar un carruaje hasta Morta. Y aquí estamos en Soledad. La armadura pesada ni siquiera la lluvia la rechaza bien, entonces es mejor agarrar la armadura de pieles. Aquí es caminar hacia el palacio nada más. Y bueno, ya que estamos aquí en Soledad, yo decidí buscar después de eso una armadura ligera, una armadura de cuero. O creo que yo tengo pieles y las fabrico. Entonces vamos a hacer primero eso y después a buscar una armadura para cambiar de armadura. Need something? You help me. You help people, right? That's what you do. Hello, I'm Gisli, but you can just call me Erica's sister. Everyone does. The Imperials are good for business, and business is good for Skyrim. Ok, entonces ya llegamos al palacio y vamos a ubicar a la señora esa. Thane Bryling. Thane Bryling, at your service.
I don't see any Is reason everything why all we right? need them. I've not heard As from long as Sorley or those Pactor dogs in stay some time. outside of our borders, we're fine. That's good news. I was starting to fear something had happened. You have my thanks. Ya, bueno, eso era todo. Ahora no vamos a hablar con nadie porque si uno habla aquí se agarra 15 misiones más y no es la idea. O sea, yo trato de jugar en orden porque si no tengo un desbarajuste de misiones regadas por todo Skyrim. Aquí estamos, ajá, aquí estamos haciendo entonces la armadura de piel. La que protege más es la de escamas. Contra el frío es la de escamas. De hecho, esa protege muchísimo. Pero aún no la puedo hacer. Tengo que subir herrería por ese lado de armaduras para poderla fabricar. Aquí estabas haciendo la piel. A ver. Sí, tenía bastante cuero. Digo, pieles para hacer cuero. A este nivel las armaduras no importan mucho, ustedes pueden hacer lo que sea. De hecho, el truco de las dagas es muy bien. Pero yo hago lo que sea, aparte que es una armadura únicamente para irla subiendo, no nos las vamos a quedar así como para coleccionarlas. Y esta es la parte de vender las cosas que hemos conseguido a lo largo del camino. Vendí unas cosas que tenía aquí en el inventario que podía vender. Unas joyas y esas cosas. Y después de esto, trinkets, odds and ends, that sort of thing. Vamos a ir también después a la cuestión del boticario. Estas botas creo que tengo que desencantarlas para aprenderme los hechizos. Esto es lo que acabo de construir, de fabricar. Creo que eso es todo. Come back to bits and pieces anytime. Ya, ahora vamos a la tienda del frente. Que todavía está abierta. Y aquí está esta señora, que es la que vende. You're a traveler, correct? Have you been to Whiterun? Y ella nos pide otro encargo que también es una tareita así como la que hicimos del señor de la mina, pero esta es entregar una carta o algo así. Ah, no, averiguar qué es lo que le pasó a su hija, que era soldado del imperial. I've tried talking to Captain Aldous, but he hasn't been any help. Oh, that's very sweet of you. Anything you can find out from Captain Aldous would be welcome news. Ah, so you're an alchemist then?
es vender otra vez todo esto. Don't forget me next time you need herbs and potions. Ya, y de aquí entonces sí es irse para... Nos vamos de una vez en cargueta. Hasta Falkred, que es en donde está la otra pieza de la daga esa que quiere el tipo del museo. Aquí ya estamos. Need something? Where do you want to go? Y yo creo que es Falkred a donde tenemos que ir. Climb and back and we'll be off. I can't wait here forever. Couldn't ask for better weather. Aquí ya estamos en Falkred, vamos entonces a buscar dónde dormir, porque ya estamos muy cansados, y a la mañana siguiente ir a buscar la otra, el otro fragmento de la daga que quiere unir el del museo. Welcome to Dead Man's Drink. Sure thing. It's yours for a day. I'll show you to your room. Right this way. Yes? Let me know if there's anything else you need. Bueno, ya aquí estamos entonces descansaditos y vamos en la ruta de buscar la segunda pieza del puñal para el dueño del museo, el del amanecer mítico. Ya conseguimos la ruta, es aquí en este fuerte. Now ain't this a surprise? You picked a bad time to get lost. Never should have come here. Ya, pero estos tipos están como que muy aguaditos o no sé qué pasa porque... I've had enough of you. Mira eso. Vamos a tener que revisar el nivel de dificultad porque está como que muy aguadito. Está como que muy fácil. Eso es lo malo que tiene Skyrim, que el Skyrim no tiene, o sea, un sentido de nivel de dificultad. Hay que hacerlo como que manualmente porque
Si lo pones muy en máster o legendario desde el principio, los tipos son indestructibles. Pero si lo pones en el nivel de dificultad, si lo dejas en el nivel de dificultad que viene por defecto del juego, ya a nivel 20 los matas así como los estoy matando. Entonces luego voy a revisar el nivel de dificultad para ajustarlo, porque así tampoco tiene chiste. Aquí vamos a revisar entonces a hacer esta dungeon aquí. A ver, ni siquiera me veo. What was that? Time to end this little game. Ya, la cama me estorba. Entre la cabra y la cama no me dejaron pegarle al tipo. Da la llave, que es lo que vamos a usar ahorita. Ya no tiene más nada que me interese. A bajar por aquí entonces. Ok, entonces es aquí. Hay que tener cuidado porque hay unas trampitas en el piso. Entonces para ver ahí es a esa palanca. Y aquí es la otra. Activamos esto. Nos venimos por acá. Activamos esto. Ok, conseguimos ahora para mejorar la armadura ligera. Libro.
Y aquí no me interesa más nada. Permiso, por favor. Cosas de Skyrim. Si no, Skyrim no fuera Skyrim. Vamos a ver por aquí. Bueno, ya aquí tomar rumbo a Cauce Boscoso. Y aquí ya estoy llegando. Ya tenemos 2 piezas de la cuchilla esa del tipo del museo. Y ahora vamos a conseguirnos con la persona que se llevó el cuerno que nos había mandado a buscar. Está aquí en el gigante dormido. Salvar. Welcome. Let me know if you want anything. Think I got a clean mug around here somewhere. Ahí está, esta es Delphine. Ella es la que tenemos que hablar. Give me a mug of ale. Certainly. Give me a mug of ale. Certainly. You're that visitor been poking around. Ok, entonces nos dice que pidamos we el don't ático. have an attic room, but you can have the one on the left. Make yourself at home. Está listo. Y aquí entonces esperamos a que nos llegue la persona. Ahí viene. So you're the Dragonborn I've been hearing so much about. I think you're looking for this. We need to talk. Follow me. Ahora hay que hablar con ella. Por aquí. Entonces ya tenemos el cuerno. Ya podemos llevar a los barbas grises. Pero ahora nos sale que hay que hablar con ella. Close the door. Cerrar la puerta. Come on, close the door. Now we can talk. The Greybeards seem to think you're the Dragonborn. I hope they're right. Esta tipa me cae mal. Es más, yo les digo sinceramente, a los que no han jugado el juego no les voy a hacer mucho spoiler, pero si si se pudiese matar a esa tipa, yo la matara, no, sin pensarlo. Tipo es burda estúpida. Es más, lástima que no están en las opciones de diálogo como yo he pensado, porque es demasiado insufrible este personaje. Nunca me gustó. I just need you to hear me out. I'll explain what I want when I want. Got it? You'd already be dead if I didn't like the look of you when you walked in here. But I had to know if the rumors about you were true. I'm part of a group that's been looking for you. Well, someone like you for a very long time.
If you really are Dragonborn, that is. Before I tell you any more, I need to make sure I can trust you. If you don't trust me, you were a fool to walk in here in the first place. I knew the Greybeards would send you there if they thought you were Dragonborn. They're nothing if not predictable. When you showed up here, I knew you were the one the Greybeards sent, and not some Thalmor plant. We remember what most don't. That the Dragonborn is the ultimate dragon slayer. You're the only one that can kill a dragon permanently by devouring its soul. Can you do it? Can you devour a dragon's soul? Good, and you'll have a chance to prove it to me soon enough. We remember what most don't. You're the only one that can kill a dragon permanently by devouring its soul. Dragons aren't just coming back. They're coming back to life. They weren't gone somewhere for all these years. They were dead, killed off centuries ago by my predecessors. Now something's happening to bring them back to life, and I need you to help me stop it. A few years ago, I said almost the same thing to a colleague of mine. Well, it turned out he was right and I was wrong. I know they are. I visited their ancient burial mounds and found them empty. And I figured out where the next one will come back to life. We're going to go there, and you're going to kill that dragon. If we succeed, I'll tell you anything you want to know. Kynes Grove. There's an ancient dragon burial near there. If we can get there before it happens, maybe we'll learn how to stop it. Good. Good. Now we won't have to spend time searching for it. We should get moving. There's no time to waste. I need to get into my traveling gear. Give me a minute and I'll be ready. Ajá. Espera que se cambie. Se cambia como los Zen. That's better. Let's get on the road to Kynes Grove. If my analysis is correct, the dragon buried near Kynes Grove will be the next to come back to life. That mound you remembered sounds like what we're looking for. East of Kynes Grove, right? Come on, we've got to get to Kynes Grove. Ok, vamos a encantar aquí unas cositas para ya poner encantamientos, subir las cosas. No importa, no les importa que ahorita sea tan poquito, después la van a necesitar. Hacer esta mesa, destruir algunas cosas y ponerle unas gemitas allá de lo que tengamos. Pero... Borgnar, I'm traveling. You've got the inn till I get back. Right. Happy trails.
Ahí está. No importa que sea tan poquito los encantamientos, la cuestión es irlo subiendo poco a poco. Después se van asignando los puntos. Y aquí entonces es ruta para allá para Iverswood, creo que se llama el sitio. Iverswood, algo así. Que es donde está la tumba con el primer dragón que vamos a pelear para demostrarle a la estúpida que uno es Dragon Ball. Kynes Grove is this way. We can travel together or split up and meet there. Your choice. No me interesa para nada ir contigo. Aquí ya... Yo no sé por qué siempre lo ponen a uno a salir de noche desde la posada y quedarse dormido. Ya conseguimos con unos zombies. Eso, ya está. Ah, es Skinner's Grove. A donde llegamos, es Skinner's Grove. No, you don't want to go up there. A dragon, it's attacking. It flew over the town and landed on the old dragon burial mound. I don't know what it's doing up there, but I'm not waiting around to find out. This is worse than I thought. Sí, es matar a este dragón, que es el primer dragón que nos enfrentamos, creo que de verdad. O sea, de verdad en el modo de historia, porque ya hemos peleado con varios dragones. Este dragón lanza frío. Tomar una poción de resistencia al frío, esta, y estamina, y curarnos.
Claro, estúpida, es lo que te estoy diciendo desde el principio. I owe you some answers, don't I? Go ahead. Whatever you want to know. Nothing held back. I'm one of the last members of the Blades. A very long time ago, the Blades were dragon slayers, and we served the Dragonborn, the greatest dragon slayer. For the last 200 years since the last Dragonborn Emperor, the Blades have been searching for a purpose. Now that dragons are coming back, our purpose is clear again. We need to stop them. Not a damn thing. I was just as surprised as you to find that big black dragon here. Really? Where? Interesting. Same dragon. Damn it, we're blundering around in the dark here. We need to figure out who's behind it all. Exactly. Nobody even remembers our name these days. We used to be known across Tamriel as the protectors of the Septim Emperors. Those days are long gone, though. For the last 200 years, we've been searching for the next Dragonborn to guide and guard, as we are sworn to do. But we never found one, until now. The first thing we need to do is figure out who's behind the dragons. The Thalmor are our best lead. If they aren't involved, they'll know who is. Nothing solid, yet. But my gut tells me it can't be anybody else. The Empire had captured Ulfric. The war was basically over. Then a dragon attacks, Ulfric escapes, and the war is back on. And now the dragons are attacking everywhere, indiscriminately. Skyrim is weakened. The Empire is weakened. Who else gains from that but the Thalmor? Before the Great War, the Blades helped the Empire against the Thalmor. Our Grand Master saw them as the greatest threat to Tamriel. At the time, that was true. Maybe it still is. So we fought them in the shadows, all across Tamriel. We thought we were more than a match for them. We were wrong. If we could get into the Thalmor embassy, it's the center of their operations in Skyrim. Problem is, that place is locked up tighter than a miser's purse. They could teach me a few things about paranoia. I'm not sure yet. I have a few ideas, but I'll need some time to pull things together. Meet me back in Riverwood. If I'm not back when you get there, wait for me. I shouldn't be long. Keep an eye on the sky. This is only going to get worse. Bueno, ya hicimos entonces ese mandado, terminamos la misión, comenzamos otra que no vamos a hacer todavía porque tenemos muchas cositas por ahí que hacer. Y bueno, para el próximo capítulo estaré haciéndoles entonces el resumen de lo que vaya jugando. Prefiero hacerlo así porque, como ven, resumo muchas cosas porque Skyrim es muy grande y mucho es de caminar y conversar y hay interludios en donde no pasa nada, pues que es solamente caminar y eso, entonces es mejor hacerlo así. Bueno, nos vemos en el próximo video, chau.